پہلے میں اتنا کمزور نہیں تھا، یہ بیماری نے مجھے کر دی. نہیں اللہ اب 6 آپ ماہ کی تھی میرم جب ان کو اٹیک ہوا ہے. 6 ماہ کی. میری بیٹی اس ٹائم 6 ماہ کی تھی جب ان کو پیرالائز اور ہیمریج ہوا ہے. اللہ رحم کرے. اس کے بعد یہ 6 ماہ تقریباً بولا ہی نہیں گیا. ہاں اور جو ہاسپٹل میں بھی وقت تھا آپ کو تو یاد بھی نہیں، مطلب آپ کا تو اس وقت نہیں ان کو نہیں ہوش یاد، میں نہیں تھے نا. مجھے نا کافی ساری چیزیں نا بھول گئی تھی. بھول گئی. پھر میں نماز کی طرف آیا، مجھے کچھ چیزیں نا ذہن میں نہیں تھی، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک اگر کوئی میری ذہن میں ایسی کوئی بات ہے جو مجھے نہیں یاد تو میرے ذہن کو کھول دو. اللہ سے میں نے التجا کی تھا، الحمدللہ مجھے کافی ساری پرانی باتیں یاد آنی شروع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ نے بڑی دعا میری قبول کر دی. وہ چیزیں میں نے اسے بتائی ہیں جو یہ خود بھی بھول گئی ہیں. اے جبار بھائی نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، نہیں روئے آپ. اصل میں جب انسان اپنی سفر یاد کرتا ہے نا تو وہ اندر سے کبھی خوشی کے آنسو کبھی دکھ کے آنسو نکلتے ہیں. اللہ حوصلہ حوصلہ بھائی میرے بھائی عظمیٰ آپ بھی حوصلہ دیں گے. ماشاء اللہ آپ تو اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے جبار بھائی. کیونکہ وہ احسان بھی ان کا میں نے یاد رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں انہوں نے مجھے اس وقت اپنایا تھا جب کوئی بھی نہیں تھا، اور انہوں نے میرا ہاتھ تھاما تھا، میرے سے نکاح کیا، مجھے عزت دی، تو میں نے بھی پھر ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. نہیں آپ نے جیسے ساتھ دیا جو وقت بھی آیا حق سے زیادہ حق اور ادا. یہ بات ہوگی میں نے کوئی ان سے احسان نہیں کیا، مجھے ان سے محبت تھی. کیا بات ہے. اللہ آپ پوری فیملی کو بہت خوش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فرا اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں. میرے ساتھ اسٹرانگ عظمیٰ موجود ہیں، اور ماشاء اللہ آپ تمام دیکھنے والوں نے عظمیٰ کے لیے اتنا پیار بھیجا ہے. عظمیٰ کچھ تھینک یو. کہنا چاہیں گی ان لوگوں کو؟ اتنی دعائیں، اتنا پیار، یقین جانے میں پڑھ پڑھ کے خوش ہو رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ اب میں تندرست ہو جاؤں گی انشاءاللہ، کیوں نہیں، کر کے چھوڑنا ہے آپ کیونکہ کو. لوگوں نے میرے لیے بڑی دعائیں کی، اور تہہ دل سے شکریہ آپ لوگوں کا. میں نے سارے کمنٹس پڑھے ہیں اور بہت سی لوگوں نے دعائیں کی ہیں. بہت بہت شکریہ ان کے پلیٹ فارم سے آپ نے میری آواز سنی اور مجھے دعائیں دیں. تو میں بہت بیمار ہوں، آج بھی میں تقریباً جوائنٹس میں مجھے بڑی درد ہے، میری بازو بھی میں تقریباً بینڈ دکھا رہی تھی نا ہاں آپ. ٹیڑھی ہو گئی ہے بالکل. یہ دیکھیں میں نے باندھا وہ، تو بس انشاءاللہ دعاؤں کی دعا سے اللہ تعالیٰ صحت دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہم کنسلٹ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر سے. اگر بیرون ملک بھی جانا ہوا تو عظمیٰ کو انشاءاللہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے، علاج کرائیں گے، کیونکہ ہمیں عظمیٰ کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ اتنے سارے لوگوں کی مدد کرتی ہیں. اور آج جن صاحب سے میں آپ کو ملوانے والی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ان کے چینل پر، جبار بھائی ہیں، عظمیٰ کے ہسبینڈ ہیں. اور جبار بھائی سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں. جبار بھائی پہلے تو میں آپ سے مل تو چکی ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کو ایک نعمت کے طور پہ دی ہے. میں اتنی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ نا جو ان کے دل میں نیکی کا جذبہ ہے میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. تو جب آپ کی شادی ہوئی، یاد ہے کیسے ہوئی، عظمیٰ سے کیسے ملاقات ہوئی، کیسا سفر گزرا؟ سفر الحمدللہ اسٹارٹ تو اچھا رہا ہمارا. تو جیسے زندگی چلتی گئی تو یہ اسٹڈی بھی کر رہی تھی ساتھ اپنے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی پہلے کہ جی میں پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی پڑھیں، آپ نے جتنا پڑھنا ہے پڑھیں. تو کہہ رہی میں نے پی ایچ ڈی بھی کرنی. میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی. تو میرا تھوڑا عرصہ گزرا ہماری شادی کو. تو ہم نے تو 1 سال ہم نے ریلیشن قائم نہیں کیے. ہم نے 1 سال ریلیشن نہیں قائم کیے کیونکہ کہہ رہی تھی میں نے ابھی پڑھنا ہے. میں نے کہا چلے ہاں پڑھ لیں. تو 1 سال بعد جب ریلیشن قائم کیے تو ہمارا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا. اور میری خواہش بھی تھی کہ مجھے جو پہلی اولاد ہے. اے جبار بھائی نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، نہیں روئے آپ. اصل میں جب انسان اپنی سفر یاد کرتا ہے نا تو وہ اندر سے
کبھی خوشی کے آنسو کبھی دکھ کے آنسو نکلتے ہیں. اللہ حوصلہ حوصلہ بھائی میرے بھائی عظمیٰ آپ بھی حوصلہ دیں. ماشاء اللہ آپ تو اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے جبار بھائی. گھڑی کہاں سے لی اتنی خوبصورت؟ یہ میں نے پرچیز کی تھی 2 گھڑیاں. 9 گھڑیاں؟ دو اچھا 2. تب میں سنگر یعنی کہ ان کے ساتھ ہی میری شادی تھی, ٹھیک ہے. دوسری شادی نہیں تھی. میں نے کہا یہ مجھے اچھی لگی, ایک آپ کے لیے لی ہے اور ایک میں نے اپنے لیے. واہ. تو عظمیٰ کے پاس ہے آج بھی گھڑی؟ گم ہو گئی. یہ بھائی نے سنبھال کے رکھی ہے. میں اکثر جو نہیں دیتا ہوں یہ گم کر دیتی ہے. مجھے پھر تکلیف بھی ہوتی ہے کہ میں اتنے پیار سے لایا ہوں, تو آپ کو چاہیے یہ چیز سنبھال کے رکھیں. کوئی نہیں, وہ اتنے کاموں میں لگی رہتی ہیں نا, بھول جاتی ہیں. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ نے بھی تکلیف اور بیماری سہی, عظمیٰ بھی ہر وقت آپ کے ساتھ رہی, تو اس تکلیف کے بعد جب انہوں نے آپ کا اتنا ساتھ دیا, لوگ چھوڑ جاتے ہیں, تو آپ جب بھی میں اپنا وقت جو پچھلا ہے نا وہ کبھی میں نے بلایا نہیں, یاد رکھتا ہوں میں, کیونکہ جو سرکمسٹانسز ہم نے دیکھے ہیں صحیح بات, اللہ نہ کسی کو دکھا. آمین. ہم نے بڑی پی کے دن کاٹے, یہ ہم دونوں کو پتہ ہے. تیسرا بندہ یہ انالائز نہیں کر سکتا کہ نہیں سوچ سکتا کہ کیسا وقت ہمارا گزرا ہے. ہم نے کئی دن بھوکے بھی رہنا. جبار بھائی بس حوصلہ کریں نہ میرے بھائی, نہ روئے. میرا تو خود دل بڑا کمزور ہے. اچھا نہیں رو, نہیں ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں, ہم کوئی اور, آپ پانی پیے. پہلے میں اتنا کمزور نہیں تھا, یہ بیماری نے مجھے کر دی. نہیں اللہ 6 ماہ کی تھی میرم جب ان کو اٹیک ہوا ہے. 6 ماہ کی؟ میری بیٹی اس ٹائم 6 ماہ کی تھی جب ان کو پیرالائز اور ہیمریج ہوا ہے. اللہ رحم. اس کے بعد یہ 6 ماہ تقریباً بولا ہی نہیں گیا. اور جو ہاسپٹل میں بھی وقت تھا آپ کو تو یاد بھی نہیں, مطلب آپ کا تو اس وقت نہیں ان کو ہوش نہیں بھی نہیں تھے نا. مجھے نا کافی ساری چیزیں نا بھول گئی تھی. بھول گئی. پھر میں نماز کی طرف آیا, مجھے کچھ چیزیں نا ذہن میں نہیں تھی, تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک اگر کوئی میری ذہن میں ایسی کوئی بات ہے جو مجھے نہیں یاد, تو میرے ذہن کو کھول دو. اللہ سے میں نے انتجا کی تھا, الحمدللہ مجھے کافی ساری پرانی باتیں یاد آنی شروع. اللہ نے بڑی دعا میری قبول کر لی. وہ چیزیں میں نے اسے بتائی ہیں جو یہ خود بھی بھول گئی ہیں. اچھا آپ کو بھی کچھ چیزیں یعنی کہ کافی بیماری سے پہلے کی کافی چیزیں ہیں جو میں نے اکثر یاد مجھے آ گئی, پھر میں اس سے شیئر کرتے کہتے نہیں مجھے نہیں یاد. اچھا اللہ نے ایسی یادداشت دے دی, ایسی یاد. یہ ہاسپٹل میں تھے, ان کو نہیں کچھ پتا. یہ کومے میں چلے گئے تھے, 21 دن یہ کومے میں رہے تھے اور ICU میں تھے. اس کے بعد یہ کومے سے باہر آئے ہیں, تو پھر بس ٹھیک نہیں تھی ان کی. 6 ماہ ان سے نہیں بولا گیا اور 1.5 سال یہ بیڈ پہ رہے ہیں. وہ وقت بڑا مشکل تھا. بہت مشکل. آپ نے بتایا تھا پچھلے انٹرویو میں بھی ہم نے بات کی تھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا, آپ واپس آ گئے کومے سے, آپ صحت مند ہیں ماشاءاللہ سے, اور خوش باش فیملی میں اضافہ بھی ہو گیا. تو جب مجھے یہ بتائیں جبار بھائی کہ جب عظمیٰ نے آپ سے یہ کہا کہ اب میں آپ کی ایک اور شادی کراتی ہوں, تو آپ نے کیا محسوس کیا تھا؟ کیا خوش ہوئے تھے یا آپ نے سوچا تھا یہ پاگل ہے, یہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ نہیں, خوش تو نہیں میں ہوا, یہ مجھے برا بھی لگا تھا, لیکن یہ انسان دماغ میں 100 طرح کی باتیں آتی ہیں. تو میں نے اس سے کہا جی نہیں ایسا نہیں میں کر سکتا نا, اب جو کہہ رہے ہو یہ کام بڑا ہی مشکل ہے. تو مجھے یہ مشکل وقت میں اور نہ دھکیل, یعنی کہ مجھے نظر آ رہا آگے کا سفر میرے لیے مشکل ہو جانا, تو لہٰذا آپ ان چیز سے ہٹ جاؤ. تو یہ اس کو تقریباً 3-4 سال لگے مجھے کہتے کہ آپ دوسری شادی کر لو. آپ 3-4 سال مسلسل لگی رہی؟ 4 سال میں ان کو مناتی رہی, کیونکہ
मुन्ना मेरा जो है ना, आपको पता है वो पहले शौहर में से था, इनमें से मीरब है। तो बच्चा मैं कह रही थी कि ये भी चाहते थे एक आधा बच्चा हो जाए, मैं भी चाहती थी, लेकिन मैं बीमार हो गई हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं ऐसे सही बैठा भी, देखें अब थोड़ी सी देर बैठे हैं दर्द शुरू होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं ना नहीं कर सकती, मैं ना ऐसे करती हूँ, आपकी शादी कर देते हैं। मुझे ये भी था कि ये मेरे से 6-7 साल छोटे भी हैं और ये अनमैरिड थे जब मेरी इनके साथ शादी हुई है। तो मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ कि वो एहसान भी इनका मैंने याद रखा हुआ है कि देखें इन्होंने मुझे उस वक़्त अपनाया था जब कोई भी नहीं था, और इन्होंने मेरा हाथ थामा था, मेरे से निकाह किया, मुझे इज्जत दी, तो मैंने भी फिर इनका साथ नहीं छोड़ा। नहीं, आपने जैसे साथ दिया, जो वक्त भी आया, हद से ज्यादा हक है। और ये बात होगी, मैंने कोई इनसे एहसान नहीं किया, मुझे इनसे मोहब्बत थी। क्या बात है। अल्लाह आप पूरी फैमिली को बहुत खुश रखे। जी फिर बेटा भी था ना, ये भी हमारी सोसाइटी के लिए भी मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगी कि हम लोग जब रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि जी कम उम्र लड़की ढूंढ लें और गैर शादीशुदा हो और शादी करें। ये एक मिसाल है कि उज़्मा के साथ ज़िंदगी में जो हुआ उसमें उज़्मा का कोई हाथ और कसूर नहीं था, किस्मत का लिखा था। एक बेटे समेत शौहर ने एक्सेप्ट किया, फिर साथ दिया पढ़ने लिखने में इन्होंने, फिर उज़्मा ने तो जो साथ दिया उसकी तो मैं क्या ही बात करूं, लेकिन वो कदर भी करते हैं बड़ी। ये आप देखने वालों के लिए भी अच्छी मिसाल है। जी जी। उसके बाद फिर मैंने इनको 4 साल लगे मनाने में, मैंने इनको लड़कियों की तस्वीरें दिखानी, इन्होंने कहा नहीं तुम क्या करती हो, मैंने नहीं करनी शादी। फिर इन्होंने कहा मेरा साथ नहीं छोड़ना, मैंने कहा नहीं हम इकट्ठे ही रहेंगे इंशाल्लाह, तो अपना शादी कर लें। फिर बिला आखिर बड़ी मुश्किल से ये मान गए, और इनकी कज़न है, चाचू की बेटी है, वो भी बहुत अच्छी है, तो फिर उससे शादी हुई, अल्लाह ने अब एक बेटा भी दिया। दिया, मेरे से खेल रहा था, इतना प्यारा माशाल्लाह, इतना तो फ्रेंडली। फिर जब मैं माना तो इससे मैंने एक वादा लिया था अच्छा, वो क्या? कि जी आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना। इतने मुश्किल में जिससे साथ दिया है। मैं इनके साथ ही हूँ, अकेला इसलिए कि देखे अब ना मेरे ऊपर और लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, मैंने एक बेड़ा उठाया हुआ लोगों का है। कई लोगों को मेरे से उम्मीदें हैं, कई बेवाएँ हैं, कई बेचारी बच्चियां यतीम हैं, कई लोग सिलाई सीखने आते हैं, कईयों को बाहर मेरी ज़रूरत है, तो इससे मैं थोड़ा सा इनसे दूर हूँ। दूर ये इतना ही हूँ कि मेरे यहाँ में चंद कदम के फासले पे दुकान है हमारी और ये घर है, मेडिकल स्टोर जो बनाया था हम दोनों ने मिलके 500 रुपए से। जी, वो पूरा हमने लास्ट इंटरव्यू में सारा डिस्कस किया था, लोगों ने बड़ा उस पे माशाल्लाह से आप जी, जी। बड़ी दुआएं। तो आप देख रही आज 4 दिन बाद हम मिले। हाँ अच्छा, जी जी। क्यों 4 दिन बाद? इसके बाद टाइम ही नहीं ना फोन होने का। अच्छा, ये शिकायत ना अमूमन जो है बेगमात करती होती है, मेरे मियाँ के पास टाइम नहीं है। एक मियाँ कह रहे हैं मेरी बेगम के पास टाइम नहीं है, उस बार असल में पता है क्या बात, ये है ना रात को 12 बजे शॉप बंद करते हैं, उस टाइम मेरी बस हो जाती है। मैंने सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भी भेजना था, स्कूल भी अब ओपन होने लगे, मुन्ने ने कॉलेज जाना होता है, बहना ने स्कूल, तो सुबह मैंने जल्दी उठना होता है। ये सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं, ये सुबह तकरीबन फजर के बाद सो जाते हैं, फिर 9-10 बजे उठ के फिर शॉप पे जाते हैं। मैं फजर के बाद ही उठ जाती हूँ, फिर मैं नहीं सोती, तो रात 12 बजे के बाद जब ये आएंगे तो फिर मैं क्या करूँ। मैं बल्कि इनसे लड़ती हूँ कि मैंने आपके साथ 10 साल गुजार दिए हैं, आप रात को 12-1 से पहले नहीं आए हो, फिर भी मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। वो नई नवेली जो दुल्हन आई थी उनका क्या कसूर है, वो भी आदी हो गई, उनको पता है इन्होंने 12-1 बजे से पहले नहीं आना, तो ये घर जाते हैं, बच्चा भी सो जाता है, वो भी सो जाती हैं। और रात देखें क्या हुआ है, रात ये मैं बुखार था मुझे बहुत तेज़, मैं 10 बजे लेट गई, मुझे नहीं पता चला, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो कौसर इधर ही आई हुई है मेरे पास आजकल, वो भी सो गई, इनकी बाइक इधर ही थी। तो फिर ये आए तो दरवाज़ा इतना इन्होंने नॉक किया, अब सो चुके थे सारे, फिर किसी बच्चे ने दीवार फलांग के तो दरवाज़ा खोला, फिर ये अपनी बाइक ले गए, वरना इनको पैदल जाना पड़ा। अच्छा, ये भी होता है। तो ये बताएं, जब आया हूँ इनको पता ही नहीं कि मैं अंदर आया हूँ। अच्छा फिर आए कैसे? फलांग मैं के? वो बच्चे ने कहा दरवाज़ा खोलो अंदर से, मैं हूँ लाइटें लूटें बंद की, दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकाली और चला गया। अरे वो जाने का भी किसी को नहीं पता? नहीं, किसी को नहीं पता। नहीं, तो अब अल्लाह ने बेटा दिया है, माशाल्लाह, शुक्र बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा है। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उससे बड़ा पैसा कमाया, लोगों को दे दिया। इन्होंने शुरू से मेहनत की, मैंने इनके साथ मिलके की। मेडिकल स्टोर पे मैंने 24-24 घंटे 36-36 घंटे हमने काम किया है। आप समझ लें 18-18 घंटे, सुबह 4 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक, ये मेरी रूटीन रही है कई साल, मुझे तो याद भी नहीं गिनती के कितने साल है। उसके बाद ये जब पैरालाइज होके वापस आए, फिर ये बेड पे पड़े रहे, 1.5 साल ये बेड पे रहे, ये बड़ा रोते होते थे। मेरी MBA की क्लासेस होती थी,
कई दफ़ा मुझे क्लासेस छोड़ के आना पड़ता था क्योंकि ये रोना शुरू हो जाते थे और फिर इतना रोते थे चुप नहीं करते थे। मैंने देखा है भाई का दिल बहुत बहुत हल्का, ये देखा कितना भी आपके सामने रो पड़े। रोने लगे। तो बाकी कौसर आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है वो, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उसका मुकद्दर अच्छा करे, ये उनके लिए अच्छे साबित हों, बच्चा नेक हो, उसकी तरफ से में ठंडी हवाएं आएँ। तो मेरे बेटे को इन्होंने पाला है, मेरे बेटे को बाप का प्यार दिया, उसको अपने साथ रखा, बड़ा उसका एहसास किया। तो कौन करता है आजकल, कोई भी नहीं करता। मैंने अपनी जान से बढ़ के जो मैं साथ दे सकती थी और अभी तक दे रही हूँ, दिया। इंशाल्लाह आप हमेशा आप लोग तो मैं पहले ना उसके साथ बड़ा स्ट्रिक्ट रहा हूँ, यानी कि मैंने उसे अच्छी यानी कि सख्ती बरती शुरू में तरबियत के लिए बच्चे। जी। दो लोग इस चीज को गलत ले जाते थे कि यार ये इसका बाप नहीं इसलिए इस तरह करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना शुरू से मेरे दिल में है ना आपसे, अब भी वो मुझे अपने बेटे हमजा से बढ़ के है वो। माशाल्लाह बड़ी औलाद तो वही है ना, बड़ा बेटा तो वही है। अब वो बड़ा हो गया माशाल्लाह इतना लंबा हो गया वो। हाँ माशाल्लाह। तो फिर मैं ना उसके बाद बैठ गया, मैंने कहा यार सॉरी। जो मैंने आपसे शुरू में सख्ती बरती उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह बच्चों को खुश रखे। अब तो वो इतना जवान हो गया है, आपका सहारा बनेगा। अच्छा भाई ना रोए ना रोए ना रोए, टिश्यू बेटा कोई है ना रोए। भाई बता रहे हैं कि जब से मैं बीमारी से सेहतयाब हुआ हूँ तो मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया। अब तो माशाल्लाह काफी सही हो गई है स्पीच। पहले तो देखने से लोग नहीं कहते कि हम बीमार हैं, तो लेकिन जो इंसान गुजरी है, मैंने ना बड़ी तकलीफ के मरहले से गुजरा हूँ, क्योंकि तकलीफ का अंदाजा वही शख्स लगा सकता है कि जिसके ऊपर बीती हो। और आप तो बड़ी कितनी उम्र होगी भाई की जब बीमार हुई? 22 साल। 22 साल की उम्र में देखिए एक नौजवान 22 साल का, अब 32 साल के वो देखिए वगैरह। अच्छा 10 साल आपकी शादी में, तो वो वाकई वो तकलीफ का एहसास वो इंसान ही कर सकता है। जी जी। मैंने ना उसे फिर जोरे किए भाई बेटे अपने ने, और फिर मैंने पहली दफा उसे गले लगाया। हाँ, मेरी ख्वाहिश होती थी उसको गले नहीं लगाता, ईद वाले दिन भी नहीं गले लगाता, कभी नहीं इसने किया। ये सख्त थोड़ा हो जाता था क्योंकि बीमारी थी, उसकी वजह से चिड़चिड़ा हो गया, लड़ता था, मारता पीटता था सबको ही हमें। हाँ बताया था कि खुद को भी बच्चों को भी सबको मारना पीटना। पर मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तबीयत ही मरहला ही ऐसा था कि मैंने अपने आप पे बड़ा मुश्किल काबू पाया। अब आगे मैं अल्लाह से दुआ की कि मुझे अंदर बर्दाश्त पैदा करो मेरे अंदर, और मेरे अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करो। बड़ा मारते थे अब कोई नहीं, अगर लड़ भी पड़ दिए ना तो मैं चुप कर जाता हूँ। मैंने कहा मैंने आपसे ये अल्लाह से, मैंने अपने आप से प्रॉमिस की कि आप जो भी करोगे अब मैंने आपसे लड़ना नहीं है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुशबाश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आप ना रोए, मुझे आप लोगों को रोते देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपनी बेगम के लिए, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए आप ऐसा कुछ जो दिल में हो और आज तक ना कहा हो और आज सबके सामने कहना चाहते हो? उज़्मा को शर्म आ रही है। नहीं देखे नहीं, ये किसी तारीफ की तो मोहताज नहीं, लोग तो इसे जानते हैं, लेकिन मुझे भी बड़ा प्राउड फील होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ बेटा कि यार कौन सा ऐसा शख्स है मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जो पहले लोगों का फ़ायदा सोचता हो तो फिर बाद में जो बचा कुछ है वो अपने लिए रखता। पहले जो भी मैंने दुनिया में देखे ना, वो इंसान कहता कि पहले मेरा पेट भरे, कि जो बचेगा तो वो भी किसी को नहीं देना पसंद करेगा, वो भी कहेगा संभाल के रख ले बाद में काम आएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं है। और जब से ये काम कर रही है मुझे इससे कोई लालच नहीं है, आज तक मैंने इससे 10 रुपये तक नहीं मांगे हैं। जब तक हम ना मैंने पूछे उसमें आप क्या कर रही हूँ, मैंने कहा आपके दिल में जो आता आप करो, मैं नहीं पूछता आप क्या कर रही हूँ,
बस मुझे इतना बता दिया करो आप किधर जा रहे हो, तो मुझे होता हो कि यहाँ ये फलां जगह गई, तो मैं अक्सर इसे बड़े फ़ोन करने शुरू हो जाता, तो आप बता के नहीं गए मुझे, वो तो ये फिर कहती मैं कहीं नहीं गया, तो अल्लाह ताला मेरे साथ है, आप परेशान ना हुआ करो, मैं अगर कहीं जाऊंगी तो पहले मैं आपको टैक्सी या फ़ोन कॉल करके बताया करूँगी मुझे, तो मैंने कहा मुझे परेशानी होती है क्योंकि एक तो हम ना 9 साल तकरीबन हम कटे रहे, ना ये कहीं गई है ना मैं कहीं गया हूँ, हालांकि मेरे वालिदैन पास हैं। नाराज होके भी नहीं कभी गई। इसने मारा भी, पीटा भी, लड़े भी, हम बड़ा कुछ हुआ बच्चों, लेकिन मैं इसको छोड़ के नहीं गई। ना मैंने दुकान पे खाना देना बंद किया, ना कोई भी चीज़ें, लोग होते ना लड़ लड़ा के चले जाते, इसको मैं छोड़ के नहीं गई। जब मैं उम्रा करने गई हूँ ना, फिर इसको एहसास हुआ है ज़िंदगी में कि उज़्मा मेरे से दूर भी जा सकती है। अल्लाह आप लोगों को साथ रखे। और उज़्मा ने जो बेड़ा उठाया माशाल्लाह। उज़्मा ये कितने साल से आप कर रही हैं चैरिटी, लोगों की मदद सब? मैं जनाब समझ लें कि मेरे दिल में होता था यार मेरे पास कुछ हो ना तो मैं दे दूं। अब मेरे पास यूनिवर्सिटी जाने के लिए किराया नहीं होता था, अगर मेरे पास किराया दे के तो 10 रुपये बचते थे ना, मैं दे देती थी कि किसी के काम आ जाए। पहले भी ना अक्सर कभी दिन में कोई बच्चों को जूस बांट दिया, कोई खीर बना के बांट दी, शुरू से थोड़े से जो हमारे पास पैसे होते थे शुरू, और मैं कहती थी नहीं कुछ ऐसा हो जिससे लोगों की हेल्प हो। और आज देखें लाखों लोगों की मैंने हेल्प कर दी। मैं तो करना चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, और मैं देखे सिलाई स्कूल हमने 5 बना दिए, मैंने उस दिन भी आपके प्लेटफॉर्म से बताया। अब मुझे एक किसी ने प्लॉट गिफ्ट किया, एक डॉक्टर है इंग्लैंड से, हाँ इंग्लैंड से एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे प्लॉट गिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि आप ये ना इसके ऊपर कोई काम करें, हॉस्पिटल बना दें, शेल्टर होम और हॉस्पिटल। प्लॉट मेरे पास है, अब उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करने के लिए लोगों का काम है। कोई ऐसे ऐसे मैंने जगह देखी हैं जहाँ पे ज़चगी के दौरान औरतें मर जाती हैं, कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो मेरे साथ अगर लोग खड़े हों तो मैं उनको अपने साथ मिला के हम उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करें। मैंने उसको क्या करना है हॉस्पिटल, मैंने देखे इन्होंने आपको बता दिया कि कोई मैं ज़िंदगी में ऐसा शख्स नहीं है जो पहले अपने लिए ना सोचे, अपने बारे में ना सोचे। मैं सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचती हूँ, फिर अपने बारे में। ऐसा ही है। और अपने पास इन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ, ये सादा सा इनका घर है और बाहर सिलाई स्कूल है, उधर ही एक कमरे में रहते हैं, और वो टूटा ही चारपाई और टूटा ही सोफा है और दिल में एहसास लोगों के लिए बहुत ज्यादा। अल्लाह सब इरादे कामयाब करे। मैं उसमें देखने वालों को भी एक पैगाम हम सब की तरफ से है कि हम इतना कुछ ज़िंदगी में सोचते रह जाते हैं, करें। एक खातून जो कर रही हैं उनका साथ देना चाहिए, वो हर तरह से होता है। उसमें फंड्स की भी ज़ाहिर ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहती हूँ कि हमें देखे सिलाई स्कूल है ना, वहाँ पे हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, एक इवन कि एक सुई भी टूट जाए तो उसकी भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो कपड़ों की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है। कई लोग, कई ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती, पता नहीं पसे पर्दा कितने काम करती हूँ और लोगों को पता भी नहीं होता कि मैंने ये काम किए। मैं इतने इतने बड़े ब्रांड्स हैं उनको मैं ऑफ़र देती हूँ कि आपकी मेरी एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है, मैं आप लोगों की फ्री में प्रमोशन कर दूँगी, तो आप उसके एवज हमारे सिलाई स्कूल के लिए, शेल्टर होम के लिए कुछ करें। नहीं इंशाल्लाह उसकी ये कुछ लोगों तक गया, लोग करना भी चाहते हैं और ज़रूर करें। नेकी का काम है, किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी कैसे मदद करेगा ये आप नहीं जानते। तो जो लोग भी देख रहे हैं, जो ब्रांड्स देख रहे हैं, जो आप एडवर्टीजमेंट पर भी पैसा खर्च करते हैं ना, तो यहाँ किसी का भला हो जाएगा। तो ये जी मैं फ्री में कर दूंगी प्रमोशन। इतने लोगों की मैंने फ्री में प्रमोशन की, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं। वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेडिकल स्टोर पे 14 घंटे ड्यूटी करते हैं। हेमरेज के, पैरालाइज के पेशेंट हैं, टांग भी इनकी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी, फिर एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने इनको कुछ दिया। ये वही मेडिकल स्टोर है जो हमने कर्जा हसना लेके बनाया था और आज तक हम उसका कर्जा उतार रहे हैं जी। अच्छा, आज तक कर्जा? आज तक अभी भी हमारे सर पे 1,30,32,000 रुपये कर्जा रह गया जो हमने उतारना है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी फाइनेंशियल एड लेके ही की है, उसका भी मैं कर्जा दे रही हूँ। हमने कभी किसी को नहीं बताया। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े प्लीज़ उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल करेंगे। ये हम करेंगे। और ये जो भी इस प्लेटफॉर्म से सुन रहा है, आप ये ना सोचे कि कम मदद है, जो आप कर सकते हैं, 10 रुपये दें, सुइयाँ, कुछ भी देखें। आप हमें सुई दे सकते हैं, एक लेके इस्त्री दे सकते हैं, एक टेबल दे सकते हैं, मशीन लेके दे सकते हैं,
اور کھریا استعمال ہوتا ہے, کپڑا استعمال ہوتا ہے, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہاسپٹل کے لیے کوئی 100 چیزوں کی ضرورت ہے, شیلٹر ہوم ہے بچوں کا, وہاں پہ اتنی ضرورتیں ہیں. تو میں تو مدد کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے ساتھ میں جتنی آئیں گے میرے انشاءاللہ. بس میں ہے نا اتنا میں کرتی عظمیٰ ہوں. جتنا لوگوں نے اپریشیٹ کیا, جتنی دعائیں دی, اور اوورسیز بہت سے ہیں, تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں پھر کہوں گی آئیں, مدد کریں, عظمیٰ کے ساتھ جڑ جائیں اور لوگوں کی زندگیاں بدلیں. جبار بھائی بہت شکریہ آپ کا. اب آپ نے بالکل نہیں رونا, مجھے فیل ہو رہا ہے اب رو رہے ہیں, میرا دل ہو رہا ہے. کیونکہ جو وقت گزرا انہوں تو یاد آئے اللہ تعالیٰ تو تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو. ان کی جیب میں الحمدللہ 10 روپے بھی نہیں ہوتے تھے. ہاں, تو میں نے ایسے کرایہ کیسے لگا کے جائیں چنگی پہ, 10 روپے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. تو بچی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں یونیورسٹی جاتی تھی, اور آپ دیکھیں کہیں پرانی ویڈیو اگر میں آپ کو میرب کی دکھاؤں تو لوگ لرز ہی جائیں گے. میں آئی تھی ایک دفعہ, تو میں نے اس سے پوچھا, اس نے ایک پھٹی سی نکر پہنی ہوئی تھی اور ایک چھوٹی سی شرٹ, تو چھوٹی سی تھی 2 سال کی. تو کئی وہ ویڈیو, ان کے پاس ایک موبائل تھے, انہوں نے وہ ریکارڈ کر لی. تو وہ کھا رہی تھی ایسے نا, چائے تھی اور سوکھی روٹی تھی اس کے بعد. تو میں نے کہا روٹی کھائی تھی, تو مما کھائی تھی. میں نے کہا کس کے ساتھ؟ چھالن کے ساتھ. میں نے کہا چھالن کہاں سے لیا تھا؟ تو آنٹی نے ساتھ والی نے دے دیا تھا. اس طرح میرے بچوں نے بڑے حالات دیکھے ہیں, اور بچے بھی ماشاءاللہ بہت بڑے صبر والے بہت ہیں, اچھے بچے ہیں, بڑے صبر والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت, تندرستی, بہت خوشیاں دے, سب کو خوش رکھیں. آپ تمام دیکھنے والوں نے دعا بھی بہت کرنی ہے, اور میں نے جیسے کہا ہے کہ ساتھ جڑ جائیں, پتہ نہیں کس کی نیکی کام آ جائے. اجازت دیجیے, آپ دونوں کا بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.